Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Minggu ni minggu ke-8 kalau ikutkan. Okay, kalau ikut on track, kita still on track lah. Kita sepatutnya masuk inter-VLAN routing untuk minggu depan. Okay, tapi kita dah masuk inter-VLAN routing untuk minggu ni, so kita still on track. Mungkin ada a few exercise yang patutnya kena buat physical, kita akan buat bila awak balik ke sini lah. Alright, so saya share dulu screen untuk slide minggu ni, slide PowerPoint minggu ni. Kita tengok, sekejap. Okay, meeting saya unlock. Okay. So, should be no problem. Alright. So, untuk minggu yang ke-8 ni, kita akan tengok inter-VLAN routing. So, nanti hari ni kita akan tengok sedikit teori dan kita akan, macam biasalah, kita akan buat exercise untuk inter-VLAN routing. Dan macam biasa, awak kena submit sebelum kelas minggu depan untuk latihan inter-VLAN routing. Ni untuk memastikan supaya awak buatlah benda tu supaya nanti bila balik ke sini saya tak perlu nak ajar dua kali lah. Alright. So kita akan tengok apa tu inter-VLAN routing dan kenapa kita perlu buat inter-VLAN routing. Sebelum kita tengok pada inter-VLAN routing, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan VLAN, okay, virtual LAN, dan juga kita dah belajar berkenaan dengan apa yang kita panggil routing concept. Okay, so masa kita belajar VLAN, VLAN is to segment or to divide our local area network into smaller LAN to smaller network so that kita akan reduce, okay, so that kita akan reduce kita punya broadcast lah dalam satu rangkaian tersebut dan dalam masa yang sama kita akan reducekan all the bottleneck yang boleh berlaku dalam satu rangkaian. Bila kita dah divide kita punya LAN into smaller LAN, okay, bila kita dah divide kita punya LAN into a smaller LAN, kita dapat mengurangkan pelbagai isu yang timbul lah. Okay, itu yang kita tengok dalam topik VLAN hari itu. Tapi bila kita buat VLAN, VLAN tersebut hanya boleh berkomunikasi antara host yang ada dalam VLAN tu sahaja. Okay. Jika dia berada dalam VLAN yang lain, macam kita tengok exercise yang kita buat sebelum ni, kalau dia ada dalam VLAN 2 dengan VLAN 3, IT dengan HR tu, VLAN 2 dan VLAN 3 tak boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Okay? Tak kisahlah kita buat trunking ke apa, kita still lagi tak boleh communicate between different VLAN. Okay? Itu dia punya prinsip, dia punya konsep. So macam mana yang kita akan buat, yang kita nak buat kalau kita nak communicate between that VLAN. So sebab tu datangnya router tu. Sebab tu datangnya inter-VLAN routing yang memerlukan router untuk menghubungkan antara satu rangkaian dengan satu rangkaian yang lain. So berbalik kepada routing konsep tu lah. Router diperlukan untuk menghubungkan antara satu rangkaian dengan rangkaian yang lain. Alright. So kita tengok kita punya slide. What is inter-VLAN routing? Okay, a layer 2 switch cannot forward traffic between VLAN without the existence of the router. Okay, layer 2 switch layer 2 memang tak boleh nak buat packet forwarding, traffic forwarding antara rangkaian lah. Okay, dia cuma boleh dilakukan oleh router ataupun satu lagi yang kita panggil layer 3 switch. Okay, switch layer ketiga. Itu sahaja yang boleh forward traffic and also forward the packet between network. Okay, inter-VLAN routing is a process for forwarding network traffic from one VLAN to another using a router. So
Bila kita cakap pasal inter-VLAN routing, so nama pun antara VLAN dan ada pun perkataan routing tu. So kita akan pakai router untuk kita forward packet between different LAN, okay, through a router. So kalau kita tengok gambar rajah ni, kita ada satu network kat sini 172.17.0.21 and kita ada juga satu lagi network 172.17.30.23. Okay, kita assume this network is /24, okay, /24 default class C network. So secara automatik bila kita tengok network yang ada kat PC 1 ni dengan network yang ada kat PC 3 ni, dia berada dalam network yang berasingan. Dia berada dalam network yang lain dan dia juga berada pada VLAN yang lain. Okay, dia ada pada VLAN 10 dan juga pada VLAN 30. So, tanpa router R1, jika dia hanya ada switch 2 ni sahaja, of course secara automatiknya PC 1 ni tak boleh berkomunikasi dengan PC 3. Okay, host yang ada pada PC 1 tak boleh forward information through the switch to PC 3 dan PC 3 ni pun tak boleh nak forward any information daripada PC 3 to PC 1. Okay, dengan hanya menggunakan switch layer 2 ni sahaja. Okay, tapi bila kita tambah router R1 ni, kita boleh membuatkan PC 1 ni dia lalu dekat switch 2 dan dia pergi kat router R1 ni untuk translatekan supaya dia boleh forwardkan paket atau traffic daripada network kat PC 1 ni iaitu VLAN 10 ke network kat PC 3 iaitu VLAN 30 and dia boleh communicate between VLAN 10 dan VLAN 30. Alright. So sebab tu kita sebelum kita tengok inter-VLAN hari tu, kita tengok routing konsep lah. Cuma kita tak go deep on routing protocol kat sini. Kita just tengok macam mana kita nak configure router ni untuk kita buat inter-VLAN routing. Okay. So untuk inter-VLAN routing ni, kita ada 3 kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita buat inter-VLAN routing. Okay. Yang pertama, kalau kita tengok kat slide ni, is what we call legacy inter-VLAN routing. Okay. Legacy inter-VLAN routing. Tapi kita dah tak pakai benda ni sekarang lah sebab in a smaller network, this inter-VLAN routing concept should be no problem to configure, kita boleh guna, tak ada masalah. Tapi dalam routing dalam network yang besar akan berlaku masalah untuk kita configure router tu untuk kita buat inter-VLAN routing. Why? Actual router will use to route the between the VLAN. Each VLAN was connected to a different physical router interface. Okay. Dia punya key point dia dekat sini, yang nombor 2 ni. Each VLAN will be connected, was connected lah dalam slide ni, will be connected to a different physical router interface. Maksudnya, setiap VLAN tu, dia kena connected to a physical interface. Dia kena ada port gigabit internet pada router tu yang kita assign kepada VLAN tersebut. Okay, dan kita tahu pada router, kita punya physical interface untuk gigabit internet tu tak banyak. Okay, maybe ada 2, 3, and kalau kita nak tambah pun, kalau kita tambah pada kita punya HWIC card pada router tu, pada modul yang ada belakang router tu,
berapa banyak je yang kita boleh tambah. And it is really really expensive. Okay, untuk tambah kad-kad yang ada pada router, untuk tambah kad ataupun modul pada belakang router tu. So, this is not a very suitable method untuk kita buat inter-VLAN routing, tapi untuk a smaller network, untuk kita connected between maybe two VLAN or maximum 3 VLAN yang existing port router tu boleh support, boleh, tak ada masalah. So, selalunya this legacy VLAN will not be used in the real environment, and kita akan guna another method untuk kita buat inter-VLAN routing. Okay, tapi dalam lab kita akan try lah buat legacy inter-VLAN routing ni. Kita akan tengok another method of inter-VLAN routing, and kita compare macam mana kaedah dia buat inter-VLAN routing and how we will configure that inter-VLAN routing. Okay, packet will arrive on the router through one through interface and be route and leave through another. So dia akan masuk guna satu interface and dia akan keluar guna satu lagi interface. So dia perlukan physical interface pada router tu untuk kita buat legacy inter-VLAN routing ni lah. So because the router interface were connected to VLAN and had IP addresses from that specific VLAN, routing between VLAN was achieved. Okay, large network with large number of VLAN require many router interface, and once you require many router interface, so it will be very expensive sebab kita perlukan banyak router lah untuk kita banyak interface pada router tu untuk membolehkan VLAN tu berkomunikasi antara satu sama lain. So another method that we usually use is router on stick inter-VLAN routing. Okay, kaedah yang kedua yang digunakan secara meluas is router on stick inter-VLAN routing. So what is router on stick? The router on stick approach uses a different path to route between VLAN. Okay, router on stick will use different method. One of the router physical interface is configured as 102.1Q trunk port, so it can understand VLAN tag. Sebelum ni, masa dalam VLAN kita belajar pasal trunking. Okay, kita belajar pasal VLAN trunking. So pada trunking tu kita configure supaya semua VLAN boleh melalui trunk port tersebut, boleh melalui satu port yang sama untuk kita berkomunikasi lah. Tak kisahlah dia VLAN 2 ke, VLAN 3 ke, VLAN 10 ke, VLAN 30 ke. Once kita configure that port as a VLAN trunking port, so kita boleh membenarkan VLAN yang lain untuk lalu pada port tersebut. So konsep yang sama digunakan untuk router on stick inter-VLAN routing. Kita akan configure satu physical interface pada router untuk kita configure as a trunk port yang membolehkan, tak kisah VLAN 2 ke, VLAN 3 ke, VLAN 10 ke, VLAN 30 ke, VLAN 40 ke, boleh melalui interface yang sama, port yang sama. Cuma kita kena identifykan which VLAN will use which segment of that port yang kita akan configure. So logical sub-interface are created, one sub-interface per VLAN. Okay, yang ni kejap lagi kita tengok macam mana. Tapi secara konsepnya, kita ada satu port, okay, kita ada satu port physical yang kita akan assignkan dia sebagai trunk port, dan pada port tersebut kita create a logical sub-interface. Bila
dalam network ni, bila kita sebut physical is physical lah. Physically, we can touch that thing. Bila kita sebut logical is benda yang kita configure secara software, secara configuration yang kita virtually lah, yang kita tak nampak, tapi kita divide that physical interface, that port into a logical sub-interface. Maksudnya satu port tu kita divide secara logical, dan one logical sub-interface tu kita assign kepada setiap VLAN yang ada. Okay, nanti masa configuration kita nampak. So maksudnya based on diagram ni, kalau katakan kita create satu, kita ada satu router and kita sambungkan switch 2 ni kepada satu physical interface. So pada physical interface tu sendiri, kita akan dividekan physical interface tu kepada ni ada dua kan. So dua sub interface secara logical yang akan mewakili VLAN 10 dan VLAN 30. Supaya VLAN 10 boleh lalu, VLAN 30 pun boleh lalu pada physical port yang sama, tapi pada hakikatnya kat dalam tu dia ada logical interface ataupun interface yang kita assign secara virtual. Okay, so each sub-interface is configured with an IP address from the VLAN it represents. VLAN member or host are configured to use the sub-interface address as a default gateway. So, VLAN host yang ada kat VLAN 10 ni ataupun VLAN 30 ni, dia akan assign sub-interface yang ada pada router ni as dia punya gateway untuk dia keluar. Okay, so sekejap lagi kita tengoklah macam mana kita nak configure router sub-interface. So VLAN member host are configured to use sub-interface address as a default gateway. Only one of the router physical interface is used. So bila kita pakai router on stick, kita hanya perlu configure satu interface untuk kita buat inter-VLAN routing. Okay. Method yang ketiga is a multi-layer switch inter-VLAN routing. A multi-layer switch is a switch yang duduk pada layer ketiga. Okay. Multi-layer switch is a switch yang duduk pada layer ketiga. Okay. Tapi dia boleh berfungsi as a router. Kita boleh buat routing protokol kat multi-layer switch. Kita jarang pakai multi-layer switch. Nanti dalam lab kita akan tengok bila kita guna multi-layer switch, dia konsepnya macam switch. Okay. Dia ada port yang banyak. Cuma real device kat satu part kita tak ada multi-layer switch. Dia port yang banyak macam switch, okay. Tapi dia support, okay, dia support routing protokol. Kita boleh buat routing dekat situ. Kita boleh guna dia untuk kita buat inter-VLAN routing, and multi-layer switch must have IP routing and enable lah. So kita boleh buat switch virtual interface kat multi-layer switch. Kita boleh buat VLAN kat multi-layer switch, and kita juga boleh buat routing kat multi-layer switch. Okay, a switch virtual interface SVI exists for VLAN 1 by default. On a multi-layer switch, a logical layer 3 interface can be configured for any VLAN. Okay, kita boleh guna multi-layer switch tu untuk kita configure VLAN, dan juga kita boleh guna another multi-layer switch untuk kita buat routing. Okay, inter-VLAN routing. So, bila kita ada multi-layer switch, that legacy inter-VLAN routing boleh dibuatlah pada multi-layer switch, tapi it's not advisable to do that. Why? Sebab rugilah port yang ada pada switch tersebut yang kita boleh guna untuk benda lain, kita guna untuk kita buat inter-VLAN routing. And bila kita
berada kat luar, in an enterprise level, kat company yang ada kat luar, kita akan jarang jumpa router tu sendirilah, tapi kita akan banyak jumpa multi-layer switch ni yang dikonfigure sebagai router. Why? Sebab multi-layer switch ni lebih murah lah berbanding kita punya router. And kalau awak praktikal nanti lagi 2 sem 6 nanti, so kita akan banyak jumpa multi-layer switch. So, preparation untuk kita configure, how to configure legacy inter VLAN. Legacy inter VLAN require router to have multiple physical interface. Each of the router physical interface is connected to a unique VLAN. Each interface is also configured with an IP address for the subnet associated with the particular VLAN. Network devices use the router as a gateway to access the device and also connected to other VLAN. So this is the legacy inter VLAN routing ni lah yang saya tunjuk tadi. So setiap port ni dia akan configure with the VLAN ni lah. Ya, kita akan assignkan VLAN pada setiap port ni untuk dia akan lalu pada router tersebut. So this is the configuration on the switch VLAN. Kita assignkan interface tu kepada what VLAN. Yang ni kita dah belajar masa kita buat VLAN. So kalau kita tengok, kita assignkan switch 1 tadi tu VLAN 10 dengan VLAN 30 sebab dia ada 2 VLAN. Dan interface 11 dan interface 4, port 11 dan port 4, kalau kita tengok kat sini, port 11 is bersambung kepada host, port 4 bersambung kepada router. So dua-dua tu VLAN 10, and this one is port 6 dan port 5. So port 6 sambung kat host, sambung kat network. Port 5 will be sambung kepada router. So dua-dua port akan kita assign kepada VLAN 30. Dan untuk router interface configuration, so G00 kita akan assignkan IP address. Dia adalah dia punya gateway. Dia punya gateway kepada this network lah. So this router 00 is the gateway for network untuk VLAN 10 ni. And G01 is the gateway for PC3 VLAN 30. So bila kita dah assign, kita dah up, and up. So alternative to legacy inter VLAN routing is use the VLAN trunking and sub interface. The VLAN trunking allow a physical router interface to route the traffic for multiple VLAN. The physical interface on the router must be connected on the trunk link on the switch. On the router, sub interface are created for each unique VLAN. Ni untuk router on stick lah. So untuk legacy inter VLAN, so bila kita dah assign macam ni, so this mana ni? Okay, so this network will akan lalu kepada router kat sini. This network akan lalu kepada router kat sini, and router satu ni kita kena configure routing protocol lah, basic maybe static routing dan sebagainya. So kita assign, kita configure IP route from this network to this network, and from this network to this network. So IP route kita nak pergi ke sini kan, so 172.17.30.0 25.25.25, and kita assignkan exit interface. So daripada sini kita boleh pergi ke sini. Kemudian kita assign lagi satu IP route 172.17.10.21 25.25.25.0, dan kita assignkan exit interface ni G00. And bila kita dah apply, so daripada PC1 ni dia akan lalu F1, dia akan lalu pergi ke router 1, and dia akan check dia punya routing protocol, and dia boleh pergi ke PC3 lah. Okay, so that is the legacy inter VLAN. Tapi untuk router on stick, okay, router on stick ni kita akan tengok lab exercise kejap lagi untuk router on stick.
Tapi saya explain dulu. Okay, so kita akan ada PC1 kat sini, kita akan ada PC3 kat sini, VLAN 10, VLAN 20. Sama je, dia ada F11, dia ada fast ethernet 6, port 11, port 6. Cuma dia bersambung dengan satu port saja ke router. Okay, you will use one physical interface for routing, okay, for inter-VLAN routing. So this will be the trunk. So kita, pada switch kita assign VLAN 10, VLAN 30 dan bila kita dah assign tu, kita assign FA05 ni sebagai switch port mode terang lah untuk VLAN 10 dan VLAN 30. Port 11 dengan port 6 ni kita assign interface untuk switch port mode VLAN, macam access VLAN macam biasalah, macam yang kita assign kat sini lah. Switch port VLAN 10, switch port VLAN 30 untuk 11 dan 6. Okay. Tak apa, kejap lagi exercise kita buat. Then, okay, ini yang part yang kita kena assign. This one, part sub interface. Okay, untuk sub interface ni, so router 1 interface G00 dot 10. Dot 10 it will adalah VLAN 10. Okay, so dot ni represent what the VLAN number is. Kalau VLAN 2, G0/0.2 lah. Kalau default VLAN 1, G0/0.1. Okay, kalau VLAN 3, G0/0.3. So, kita akan assign interface G0/0.10 encapsulation .1Q10. This is the VLAN number. Dan kita akan assignkan IP address 122.17.10.1, kemudian 25.25.25.0. And this one, saya suka exit, saya exit, kemudian saya masuk balik interface G0/0.30 encapsulation.1Q30 and kita assignkan 30.1. Alright. So, kemudian kita keluar interface G0/0 no shut. So, dia akan aktifkan kedua-dua interface. Boleh kalau nak type no shutdown kat sini, no shutdown kat sini pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan aktifkan G0/0.10 ni dengan .30. G00 yang selain daripada tu dia akan shutdown lah. Okay. So, selepas kita dah buat ni, kita boleh buat routing protokol macam biasa lah. Okay. Yang kita buat pada router. So, this is bila kita show VLAN, verifying sub interface. So, kita akan nampak lah VLAN trunk interface G0/0.10, IP dia apa, VLAN ID dia apa. Sama juga dengan ni, IP dia apa, VLAN ID dia apa. Alright. And this is the show IP route. So, kalau kita show IP route, this is locally connected lah. So, untuk kita verify routing, kita boleh try ping, kita boleh try send packet dan sebagainya. So, this is issue kita akan tengok nantilah untuk troubleshooting. Alright. So, kita stop untuk teori ni sekarang 10.40, dah 40 minit. Kita stop kejap. Pukul 11, okay, saya bagi lama sikit hari ni. Pukul 11, kita sambung dengan exercise untuk amali. Boleh? Boleh. Okay, so pukul 11 kita sambung amali. Saya pause dulu recording. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So, kita sambung Kita sambung kita punya exercise untuk hari ini untuk inter-VLAN routing. So, saya share dulu kita punya exercise. Okay, so untuk hari ini kita akan tengok exercise untuk kita
untuk kita buat configure router on stick on inter-VLAN routing. So, kita akan build a network and configure basic device setting macam biasalah. Kemudian kita akan create VLAN and assign switch port. Dan kita akan configure trunking kat switch. Kemudian kita akan configure inter-VLAN routing pada router tu lah. Okay, so kita akan buat simple dulu. Kita akan buat simple inter-VLAN routing. So kita akan ada PCA, PCB. Ni lebih kurang konsep macam PC1, PC3 tadi itulah yang ada dalam slide. Kemudian kita akan ada dua switch and kita akan configure router satu ni as router on stick untuk inter-VLAN routing. So daripada sini dia akan pergi ke sinilah untuk communicate, tapi tanpa router ni dia tak boleh nak communicate between PCA and PCB. So kita akan tengok macam mana kita nak configure. Alright. So dalam masa yang sama saya akan sharekan saya punya packet tracer. So packet tracer ni kosong lagi. So kita akan build up kita punya inter-VLAN routing sama-sama lah untuk kita set up kita punya packet tracer ni. Alright, so saya akan masukkan kita punya network devices. Ada satu switch, dua switch, dan kita ada satu router. Okay, dan kita akan ada dua network devices. Satu, dua. Alright. So, sebelum saya sambung, kita buat labeling sikit. R1. Saya zoom sikit. Okay. R1. So, this one will be switch 1, switch 2, then ni PC A, PC B. Right. So kita buat sambungan. This will be FA01 sambung ke FA01. Then sambung ke FA06. Ni 18 sambung ke. Right. So sini FA05 sambung ke G01. G001 tapi tak apalah, kita sambung ke G01 je. Tak malah nak tambah port lain. Alright. So diagram dah sama, okay, between packet tracer dengan kita punya exercise ni. Zoom sikit lagi. Bagi muat skrin ni. Alright. So diagram dah sama. Kemudian kita tengok kepada addressing table. So addressing table yang ada kat sini saya akan transfer ke saya punya packet tracer. So kita mula dengan R1. So R1 ni kita akan ada 3 sub interface. Okay. Kita akan ada 3 sub interface. Saya tunjuk kat sini. R1 kita ada G001.3, G001.4, G001.8. This will be sub interface nantilah. Okay. Kemudian this will be the punya IP address. Okay, so saya label kat sini dulu. Kat packet tracer ni. Okay, supaya senang saya nak ingat. G,
0/1.3. Right. 192.168.3.1/24 lah. Dan G01.168.4.1/24 dan G0/1.8. Berapa banyak slash dah? Okay, so dah ada 3. Okay, ada 3. Kemudian kita tengok switch 1, bilan 3 dia 192.168.3.11. So switch 1 ni saya label dulu bilan 3. Bilan 3 192.168.3.11/24. Okay. Kemudian switch 2 pun sama. Saya label kat sini lah. Bilan 3 192.168.3.12/24 lah. Okay. Right. This one here, this one will be here. Dan PCA and PCB NIC dia. Okay, yang ni saya malas nak tulis panjang-panjang. So, saya type 3.3/24 and this one will be 4.3/24. Yelah. Balik pula kan. 92.168. Okay. So, this is the IP. 92.168. This is the IP. Okay. So, dressing table dah complete. Kita type. This is the VLAN option. So, kita akan ada VLAN 3, VLAN 4, VLAN 7, VLAN 8. Okay. So, saya label kat tengah ni. VLAN 3 is management. VLAN 4 is operation. VLAN 7 is parking lot. VLAN 8 adalah dia punya native VLAN. Alright. So kita ada 1, 2, 3, 4. 4 VLAN. So management VLAN pada switch 1 adalah VLAN 3. Okay. Switch 2 ni pun VLAN 3. Okay. Switch 1 FA06 ni lah. Switch 2 adalah FA018 VLAN operation lah. So, saya label sikit. This is VLAN 3. VLAN 3. This is VLAN 4. Right. VLAN 4. Ni semua based on VLAN table ni .
Dan VLAN 7 pada switch 1 port 2 hingga 4. Okey. 7 hingga 24 dan G01 hingga G02. So yang ni VLAN 7 tapi dia tak ada sambungan lagi. Cuma dia akan ada configuration pada switch. Kemudian ni configuration untuk switch 2. Dia mungkin dia reserve untuk VLAN tu di-connect kepada dia lah, tapi dalam diagram dia tak ada. Tak ada masalah, kita boleh configure. So nanti bila kita just plug in, kita akan ada lah. Cuma kalau kita tengok kat addressing table, kita belum ada assign untuk VLAN 7 lagi. Okay. So yang 8 ni adalah native VLAN lah. Kita tukarkan default native VLAN daripada VLAN 1 tu, kita letak kat VLAN 8. Okay, sebab tu this is native VLAN. And management VLAN pun daripada default VLAN 1 kita tukar kepada VLAN 3 untuk management VLAN. VLAN 3. Okay. So, ni saja saya stop sharing Word ni. So, kita akan fokus dekat packet tracer ni. Okay. So, sama macam mana-mana configuration, benda pertama yang kita perlu buat untuk kita punya configuration adalah dengan basic device configuration lah. Okay. So, kita akan start dengan kita punya router terlebih dahulu lah. Okay. So, saya buka saya punya notepad macam biasa. Saya sharekan notepad dulu. Share content, notepad. Okay, so notepad ni dah ada. Side tepi ni. Okay, so kita buka R1. R1, kita tak ada guna serial. So, kita tak payah nak tambah serial port kat sini lah. Kita terus pergi ke CLI. Alright. Okay. So, macam biasa, bila masuk kat initial configuration dialog, no lah. Okay. No. Next, kita akan pergi ke dia punya basic device configuration. So, kita enablekan dia. Okay. Kemudian selepas enable, kita configure terminal. Okay. Dan benda pertama yang kita perlu buat adalah kita setkan hostname. So, router 1, router ni kita akan setkan kepada R1. Okay. Enter. Next, kita akan setkan. Ni saya tak salinkan open sebab tiap-tiap minggu kita buat benda yang sama. So, selepas kita dah buat, kita dah assign hostname, kita akan setkan benda yang paling basic dulu, enable secret password. So, enable secret, tekan. Ni terpulang tapi untuk lab kita pakai yang paling senang lah untuk kita ingat. So, enable secret is secret lah. Enter. Okay, so kita dah assign secret password. Next, kita akan assign line console. So, 0. Okay, setkan password. Okay, login, exit. Dan kita assignkan line VTY 015, password, login, exit,
Okay, service password encryption. Okay, dan banner mode of the day. So saya punya banner ni katakan hari ni inter VLAN exercise. Enter. Okay, dan saya exit. Copy. Running config. Startup config. Untuk save. Alright. So R1 kita dah buat basic device configuration. So kita pergi ke switch 1 dan switch 2. Ni saya minimize. Saya notepad ni pun saya minimize dululah. So switch 1 pun benda yang sama. Okay. Pasal tak? Kalau pada router dia ada initial configuration dialog tu, tapi pada switch dia tak ada. Okay, no problem. Kita enablekan dia. Configure terminal. Okay, hostname S1. Okay, dan macam biasa enable secret. Secret. Okay, line console 0. Okay, password login exit line VTY 015 password login exit service password encryption banner mode of the day inter VLAN exercise exit copy running config startup config. Okay, S1 dah. Kita pergi ke S2. Enable configure terminal. Okay, setkan hostname S2. Okay, enable secret line console 0 password login exit line VTY 015 password login exit service password encryption banner mode of the day inter VLAN exercise exit copy running config startup config. Okay, so siap untuk ketiga-tiga configuration S2, router 1 and S1. Okay, jadi sebelum saya proceed, saya nak tanya yang ada kat sini. Ada satu command saya tinggal. Apa command yang saya tinggal masa saya No IP domain lookup. Apa dia? IP IP domain lookup. No IP domain lookup.
Kalau saya proceed juga, saya tak buat no IP domain lookup. Kalau saya tersalah configure and dia akan start buat domain lookup, berjam-lah kita tunggu. So macam mana nak buat kalau dah complete semua configuration, tak ada masalah. Pergi balik kat global configuration mode. Okay. Just masukkan no IP domain lookup. Okay. Kemudian exit. Save balik kita punya global configuration. Kita punya startup configuration. So kat sini pun samalah. Configure terminal. Okay. So no IP domain lookup. Alright. So exit. Save. And same goes to here. Configure terminal. Okay. No IP domain lookup. Exit. Alright. So kita dah siap untuk basic router configuration, basic switch configuration. So sekarang ni apa yang kita akan buat adalah kita akan buat configuration untuk VLAN dulu. So router ni saya minimize dulu. So kita akan buat configuration untuk VLAN. Ni kira macam revise balik kita punya chapter VLAN lah. So untuk buat inter VLAN, kita perlu buat VLAN macam sebelum ni yang kita configure. So untuk VLAN, kita perlu masuk kat global configuration mode. Okay. Kemudian kita create. So sekarang ni saya create VLAN 3 based on table tadi kan. VLAN 3 name management. Okay. Dan VLAN 4 name operation VLAN 7 name parking lot VLAN 8 name native. Okay. Exit dulu. Save dulu. Ni saya copy kejap. Copy. So kat notepad. Okay. So this is the configuration untuk kita punya VLAN. So saya pergi kat switch 2 lah. Switch 2 kita buat benda yang sama. Configure terminal. Okay. VLAN 3. Name. Management. VLAN 4. Name. Operations. VLAN 7. Name. Parking lot. VLAN 8. Name. Native. Exit. Exit. Save. Alright. So, once kita dah assign VLAN, kita dah assign VLAN name, dah assign VLAN ID, dah assign VLAN name. So, next adalah kalau kita tengok kat packet tracer ni, okay, kita dah assign VLAN name 3, 4, 7 dan 8. So, kita akan assignkan apa yang kita panggil switch virtual interface pada VLAN 3. Okay, VLAN 3 pada switch 1, switch 1 dan switch 2 ni. Okay. So,
kita akan assign pada switch mana switch 1? Kita akan assign pada switch 1 saya dah tertutup. So, apalah saya buka. Kita akan pergi pada switch 1. Okey. Switch 1 ni, kita akan pergi ke masuk configure terminal dulu. Okey. Interface. VLAN 3. Okey. Kemudian kita akan assignkan IP address. IP address 192.168.3.11. Ni kan? 3.11. Okey. 255.255.255.0. Okey. This is no shut. Exit. Typo. Okey. Kemudian kita akan bagi tahu pada kita punya VLAN ni, dia punya default gateway is this one. 192.168.3.1 sebab dia sub interface sebab dia VLAN yang sama dengan ni. So dia punya gateway adalah 3.1. So kita akan assign kat sini. Sekejap lagi saya copy pada notepad. So kita akan assign IP default gateway 192.168.3.1. Tolong. Alright. So saya copy dulu daripada sinilah. Sekejap kita edit. Okay. Saya paste kat sini. Okay. Pam. Ini saya panjangkan sikit. Okay. Shutdown. Okay. So, ini adalah configuration untuk kita assign. Assign kita punya kita punya interface VLAN punya IP address. So, saya tertinggal yang bawah ni. So, yang bawah ni is the IP default gateway lah. So, kita dah keluar kat sini. Kita akan pergi ke switch 1. So, sebelum tu, macam biasa, saya save dulu. Right. So, kita akan buat benda yang sama pada switch 1. Okay, switch 1. Tengok lalu IP dia, 192.168.3.12. Alright. So, configure terminal. Okay, then kita akan pergi interface. VLAN 3, VLAN yang sama juga. VLAN 3. Up. Kemudian IP address 192.168.3.12. Betul, 12. Okey, betul. 12. 255.255.255.0. Okay. No shutdown. Exit. And IP default gateway is the same as VLAN 3. Sebab ni interface VLAN 3. So, IP default gateway 192.168.3.1. Alright. So, exit. Save. Okay. So, sekarang ni kita dah configure VLAN. Okay. Kita dah configure interface VLAN untuk kita remote ke dalam VLAN interface tu. Okay, next is kita akan assignkan, okay,
kalau kita tengok kat sini, kat tadi ni, parking lot ni, kita ada port-port yang kita assign ke VLAN 7 ni. Okay, tapi walaupun dia belum connected dengan switch ni, tak ada host yang connected dengan dia, tapi kita akan assign siap-siap supaya port yang kita dah reserve kepada VLAN 7 ni tak boleh digunakan oleh VLAN yang lain. Okay, so untuk kita configure, ni saya padam tak payahlah. Saya turun ke bawah. Turun ke bawah. Okey. Tolak tepi. So, kita akan configure switch yang pertama dulu. Switch yang pertama untuk VLAN 7. Okey. Saya dah salin kat tepi. Nanti tak apa. Nanti bila awak buat, boleh refer file Word tu lah untuk buat configuration. So untuk kelas ni, exercise ni tengok dulu. Nanti macam biasalah, hujung nanti bila awak kena buat, baru awak refer lah. Okay, so configure terminal. Right. Dan dah, kita akan terus assign interface. So interface, kita boleh assign satu-satu, okey. Dan kita juga boleh assignkan range of interface. Lebih mudahlah untuk kita assign ke semua port yang tersenarai kepada terus VLAN 7. Okey, kalau nak assign satu-satu, kena assign interface fast ethernet 0/2, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN, no shutdown. Alamak, kejap saya ada ni kejap. Saya pause kejap resume kejap. Okay, so untuk kita assign interface, okay, untuk kita setkan kepada VLAN interface, okay, kita boleh setkan satu-satu macam saya tunjuk dekat skrin ni, kat CLI ni, okay, ataupun kita boleh assign as range untuk kita terus pilih semua range yang kita nak assign kepada VLAN tersebut. So untuk hari ini, sebelum ni saya ajar macam mana kita nak assign satu-satu port kan, sebab kita guna satu port je. So hari ini kita akan tengok macam mana kita nak assign menggunakan range. So untuk assign menggunakan range, interface range, kemudian F untuk fast ethernet 0/2 fast ethernet 2, okay, dash 4. Ni maksudnya daripada 2 hingga 4. Kemudian koma, okay, F0/7 hingga 24, koma, G 0/1 hingga 2. So apa yang dia akan buat sekarang ni, saya copy dulu copy, paste. Okay. So configure terminal, interface range 02 hingga 4, 07 hingga 24, G01 hingga G02. So dia akan select semua benda ni ke range yang kita select ni lah. Kemudian next, saya enter. Next is macam biasalah untuk assign interface kepada VLAN, switch port, mode access, switch port, access, VLAN 7. Okay, dan saya shutdown. Okay, exit. Saya copy ni dulu copy.
Enter. Exit. So apa yang berlaku sekarang adalah kita dah pilih semua interface ni, kita dah assignkan access mode kepada VLAN 7. Okay, kita dah assignkan interface ni pada VLAN 7. Kemudian kita offkan dia supaya interface ni tak boleh digunakan untuk VLAN yang lain lah. Orang lain tak boleh guna. So bila kita nak onkan dia, kita selectkan balik interface ni. Okay, interface range sekian, no shutdown. So dia akan up. Okay, so this is for switch yang pertama. So kita akan buat untuk switch yang kedua, benda yang sama. Cuma port switch yang kedua tu lain sikit lah. So saya pergi kat switch yang kedua minimize, kita pergi ke sini. So, enable secret. Okay, configure terminal. Okay, interface range F0/2 hingga 17, F0/19 hingga 24, and G0/1 hingga 2. Enter. Switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 7. Shutdown. Exit. Exit. Save. Dah hilang. Copy. Running config. Startup config. Okay. Switch 1 dah save. Switch 2 dah save. So, switch 1 tadi saya tak save lagi. Copy running config. Startup config. Alright. So, benda yang sama lah. Ni, bila kita exit, dia akan keluar ke sini. Exit semula. Dia akan pergi kat preview exit mode. Dan kat preview exit mode, kita save. Copy. Running config. Startup config. Alright. So kita dah assign VLAN, kita dah assign VLAN interface. So kita dah assign VLAN interface untuk VLAN 7. Kita dah assign VLAN name, VLAN ID. So next kita akan assign VLAN interface untuk VLAN 3 ni dengan VLAN 4 pada FA06 dan FA18. Okay, so pergi kat switch 1. Okay, configure terminal. Alright. Dan interface FA06. Yang ni sebab satu port je, so single je lah, FA06. Switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 3. Right. So exit, save. Yeah, configure terminal. Okay.
Okay, so this is the configuration untuk switch 1. So kita pergi ke switch 2, benda yang sama, configure terminal, interface, bus Ethernet 018, okay, switch port mode access, switch port access, VLAN 3, exit, okay, exit, copy running config, startup config. Okay, so switch 2 pun kita dah save, switch 1 pun kita dah save. So untuk kita tengok, kita boleh run show VLAN brief. So bila kita show VLAN brief, saya run ke sini. Paste. So kita akan nampak lah. Default VLAN is still FA01 for VLAN. Ni command dia lah, show VLAN brief. Dan this is the management VLAN. Okay. Kemudian operation VLAN kita tak assign pun mana-mana port, so kosong. Okay. Kemudian 7 is parking lot. Okay. Status aktif lah VLAN-nya, tapi portnya is down sebab kita shutdown. Kemudian this is the native VLAN. Ni yang default lah. Default yang ada pada VLAN tersebut. Alright. Next, kita dah tengok switch 1, kita dah tengok switch 2. So, kita akan configure trunk port lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, FA01 dengan FA01 ni, dia akan menghubungkan VLAN 3 dengan VLAN 4 ni. So, yang ni kita kena configure trunk. So, untuk kita configure trunk, minimize dulu. So, untuk kita configure trunk, saya buka switch 1. Switch 1 Right. Switch 1. Configure terminal. Interface. FA01 lah. Sebab fast Ethernet 1. Terus switch port. Mode. Trunk. Exit. Exit. Save. Alright. So, ni saya save dulu. Copy. Paste. Okay. Exit. Kemudian kita save. Right. So this is for switch 1. So switch 2 kena buat benda yang sama lah. Sebab kita tak buat dynamic trunking, kita buat manual trunking biasa. So configure terminal. Okay. Interface. Bus Ethernet 01. Switch port mode. Trunk. Right. Exit. Exit. So nak confirm, kita run show trunk show interface trunk. Okay. So kita run kat sini, paste. So kalau kita run show interface trunk, so dia akan naik port 01, trunk mode is on, so encapsulation 802.1.q, trunking, so native VLAN lah. So port 01, trunk allow 1 sampai 1005. So
port 01 terang yang dia jumpa 1, 3, 4, 7 dan 8. Okay. So spanning tree sama lah 1, 3, 4, 7 dan 8 ni yang dia jumpa dalam switch tu lah. Okay. Kalau kita perasan kat sini encapsulation 802.1Q. So this is the protokol yang kita akan gunakan untuk kita buat trunking, sama juga dengan inter VLAN routing yang kita akan gunakan konsep yang sama macam trunking untuk enablekan inter VLAN routing pada router tersebut lah. Okay. So ni dah interface terang dah. Kemudian apa lagi yang kita tak buat lagi? So kita tengok pada gambar rajah ni. FA06 dah, FA01 dah, 01 dah, 18 dah. Okay. So untuk port 05 untuk keluar ke sini. So untuk keluar ke sini pun sama juga, kita kena allowkan VLAN 3, VLAN apa lagi? VLAN 4 dengan VLAN 8. Native VLAN kan? Native VLAN, VLAN management dan VLAN operation. VLAN 7 ni sebab tak ada lagi, so dia kita tak payah nak assign lah. So untuk assignkan terang pada FA05 ni, okay, kita pergi kat switch 1 lah. Configure terminal. Okay. Interface FA05 port 5. Okay. Kemudian apa yang kita nak buat terang. So switch port, mode, terang. Okay. Kemudian kita nak bagi tahu yang native VLAN adalah VLAN 8. So switch port, terang. Okay. Native VLAN 8. So dia akan bagi tahu yang pada FA05 tu native VLAN dia adalah VLAN 8. Kemudian kita nak allowkan VLAN 3, 4 dan 8. Okay. Pada router A1 lah. So switch port, terang, allow VLAN 3, 4, 8. Okay. Exit. Copy running config, startup config. Yes. So untuk kita confirmkan, kita show interface terang. So kalau kita tengok kat sini, interface terang dia cuma FA01 je yang aktif. FA05 ni belum aktif lagi sebab kita kena aktifkan on the other side of the router. Kat router ni lah. Switch ni kita dah aktif, yang ni kita belum aktif. So dia trunking dia masih lagi belum hidup lah. Okay. So untuk hidupkan dia, kita kena buat pada untuk hidupkan dia, kita kena buat pada router. So untuk kita configure kat router, so apa yang kita akan buat adalah encapsulation. So kita akan pergi kat router lah. Router, password, okay. Enable, secret. Okay. So yang router punya configuration ni saya masuk kat bawah
configure terminal. Okay. Interface G01. Betul, G01. Okay, G01. Enter. No shutdown. So router interface tu dah up. Dan kita nak assign sub interface. Exit. Interface G0/1.3. Okay. Dah up. Nak tak description boleh, tak nak tak pun boleh. Letaklah description. This is management VLAN. Okay. Enter. Encapsulation .1Q3. This is for VLAN 3. Okay. Kemudian IP address. IP address dia 192.168.3.1 255.255.255.0. Enter. Okay. Saya exit. Saya masuk sub interface yang kedua. Interface G01.4. Up. So description dia, this will be operation VLAN. Okay. Enter. Encapsulation .1Q. This is 4 lah. Right. 4. And IP address 92.168.4.1 255.255.255.0. Okay. Exit. Interface G0/1.8 for native VLAN. And description this is native. VLAN, IP address. Native VLAN dia tak ada IP address. Tak. Belum. Encapsulation. Encapsulation.1Q8. Okay. So dia tak ada IP address. Okay. Exit. So kita tengok show interface brief. Show IP interface brief. Okay. So 1.3 kita dah assign, 1.4 kita dah assign. This will be the gateway. Okay, untuk kita punya VLAN. So saya copy dulu dia punya configuration. Okay. Paste. Kita go through balik. Terminal. Interface VLAN. No shutdown. Okay. VLAN.
So, kita start dengan ni. Kita pergi kat configure terminal, pergi interface G01, on-kan dia, up-kan dia, so no shutdown. Dan exit, keluar, masuk balik interface G01.18 ni short form Okay, kemudian, 13, dan kita setkan description, management VLAN, encapsulation.1Q3, this is the same number with this one. Dan sayangkan IP address, exit lah. Dan yang ni, kita boleh buat ni dulu, baru buat ni, ataupun buat yang ni dulu, baru buat ni, tak ada masalah. Dan interface G01.4 operation VLAN, dan kat sini siapkan ni, so kita pergi kat 18. This is dia punya full lah, ni short form ni, dua-dua boleh. Okay, dan kemudian kita dah habis assign, kita pergi kat show interface brief, kita tengok kita punya interface. So, untuk kita test kita punya VLAN, untuk kita test kita punya inter VLAN, working ke tak, berjaya ke tak, so kita boleh test lah, kita boleh test kita punya PCA dengan PCB sama ada functional port, sorry, kita tak assign IP, saya tak assign IP address lagi, patutlah. 192.168.3.3 192.168.3.1 192.168.4.3 192.168.4.1. Okay. Okay. Right. Okay. Successful. Fail. Okay. So, semua dah on. Tinggal yang terakhir adalah untuk kita tambah routing. So, untuk kita tambah kita punya routing pada R1 ni lah. R1 ni kita tambah IP route lah. So, pada R1 interface, configure terminal, right? IP route. Okay, so kita tambah kita punya network yang kita nak tambah 192.168.4.0 255.255.255.0 exit interface G01. Okay, then IP route 192.168.3.0 255.255.255.0 exit interface G/1. Okay, kemudian default route, IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 G. Okay. Exit. Copy, running config, startup. So, dah kita test semula. Successful. Ini ke sini.
Show IP route. Okay. 3.0 ada. Locally connected 3.1. 4.0 ada. Locally connected 4.1. 1.3. 3. So should be no problem. Ping 92.168.3.1. Okay. Okay. So ping jaya, cuma kita hantar paket ni dia ada isu sikit lah. So tak ada masalah lah. Sekejap Saya nak testing ni jap. Kalau saya buang IP route tu, configure terminal, no IP route. 92.168.3.0 25.25.25.0 G0/1. Okay. No IP route sebab kenapa? Sebab dia locally connected. Sepatutnya should be no problem. Okay. Kita testing Okay. Zip. Show IP route. Tak ada perubahan. So, sepatutnya tak ada masalah lah. Kita buat static route ke, kita assign route ke apa. Yang penting sound interface dia jalan. So, yang ni, okay, memang fail. So, kita tengok dekat sini. Okay. Okay, jalan. So, tak ada masalah. So, sebenarnya, untuk dalam di bawah router yang sama, walaupun dia duduk dalam network yang berbeza, kita tak running routing. Okay, kita buat inter VLAN routing je. Kita just configure sound interface ni. So, dia masih lagi boleh connect between VLAN 3 dengan VLAN 4 ni lah. Kalau kita tambah host yang lain, so dia masih lagi boleh connected. Kecuali kita tambah another router kat sini. Okay, another router kat sini. And kita ada another network yang ada dekat sini. So, yang ni kena buat static route lah between this router. In the same router, dalam router yang sama, walaupun dia ada VLAN yang berbeza, tak perlu buat routing. Okay, dalam router yang sama, walaupun VLAN yang berbeza, tak perlu buat routing dalam ni. Tapi bila kita ada dua router, so antara router tu untuk kita berkomunikasi, kita perlu buat routing. Okay, so untuk hari ini, setakat tu sahaja kita punya kelas untuk inter VLAN routing dan kita punya exercise untuk inter VLAN routing. So, macam biasa, cuma untuk hari ni, saya tak bagi packet tracer ni. Saya akan bagi file Word tadi. Okay, file Word tadi. So, awak perlu submit packet tracer ni lah untuk exercise inter VLAN routing dalam kita punya Google Classroom macam biasa. So, submission date will be hari Ahad minggu depan lah. Okay, so far ada beberapa soalan? Tak. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop kat sini dulu. Saya off recording dulu.